बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे वाक़े के बारे में बताएंगे जिसको सुनकर आप बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होंगे कि एक बहुत बड़े आलिम दीन की कब्र से यूरोपी लड़की निकल आई। दोस्तों, ये कैसे मुमकिन है और ऐसा क्यों हो सकता है, आज की इस वीडियो में हम आपको इस वाक़े से आगाह करेंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारका जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार की वो उन्हीं में से है। मेरे दोस्तों, मुशाबहत एक हालत का नाम है जो इंसान पर तारी होती है और मुशाबहत करने से जिसकी मुशाबहत की जाए उसकी ताज़ीम होती है। और दोस्तों, अमूमी तौर पर ये नामुनासिब हालत है। इसमें शरीयत में कुफ़ार से मुशाबहत के मसले को काफ़ी अहमियत दी है। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हराम करार दिया। मेरे दोस्तों, इस वाक़े में सबसे अहम बात यह है कि आलिम दीन की कब्र से क्यों यूरोपी लड़की निकल आई, ऐसा किस वजह से हुआ। आज इसी वाक़े की तफसीलात से आपको आगाह करेंगे, लेकिन इससे कबल अभी तक आपने हमारा चैनल इस्लामिक टीचर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँचता रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, वाक़या कुछ यूं है कि मक्का मुकरमा में एक आलिम दीन का इंतकाल हुआ। उन्हें मुसलमानों के एक कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। उनकी वफात के कुछ सालों के बाद एक और शख्स का इंतकाल हुआ। चूंकि अरब का दस्तूर है कि जब कोई कब्र पुरानी हो जाए तो पुराने मुर्दे की जगह नया मुर्दा दफन कर देते हैं और इस तरह कई मुर्दे एक ही कब्र में दफन होते हैं। लिहाजा उस शख्स को दफन करने के लिए उस आलिम दीन की कब्र खोली गई ताकि उस शख्स को भी कब्र में दफन कर दिया जाए। लेकिन कब्र खोलते ही एक अजीब व गरीब मंजर नज़रों के सामने था। कब्र में उस आलिम दीन की मैयत के बजाय एक नहायत हसीन लड़की की मैयत थी और वो लड़की किसी यूरोपियन मुल्क की मालूम होती थी। सब लोग बहुत हैरान हुए और ये बात थोड़ी ही देर में सारे इलाके में फैल गई कि फलां आलम की कब्र में उनकी मैयत की जगह एक हसीन लड़की की लाश है। लोग दूर दूर से ये मंजर देखने के लिए आए। इत्तेफाक से वहाँ यूरोप के किसी मुल्क से आने वाला एक मुसलमान सयाह भी मौजूद था जो हज के इरादे से मक्का आया हुआ था। उसने जब उस लड़की की सूरत देखी तो कहा कि मैं इस लड़की को जानता हूँ, ये फ्रांस की रहने वाली है, इसका सारा घराना ईसाई है, लेकिन ये खुफिया मुसलमान हो गई थी और इसने मुझसे भी इस्लाम की कुछ किताबें पढ़ी थीं। फिर कुछ दिन बाद ये बीमार होकर फौत हो गई तो घर वालों ने इसे ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया और अब हैरत ये है कि उसकी मैयत यहाँ मक्का पहुंची हुई है। लोगों ने कहा कि इस लड़की की मैयत यहाँ मुंतकिल होने की वजह तो समझ में आती है कि ये नेक और मुसलमान थी, लेकिन फिर आलम दीन की मैयत कहाँ गई। किसी ने कहा कि हो सकता है कि उनकी मैयत उस लड़की की कब्र में चली गई हो। उस सयाह ने कहा कि मैं हज से फारिग होकर चंद दिनों में वापस जा रहा हूँ, मैं उस लड़की के वर्सा से मिलकर उसकी कब्र कुशाई करके देखूंगा कि आखिर क्या मामला है। उन लोगों ने आलिम दीन के वर्सा में से एक शख्स उस सयाह के साथ भेज दिया। सयाह ने अपने मुल्क वापस जाकर लड़की के वालिदैन से सारा किस्सा बयान किया। वो बहुत हैरान हुए। चुनाचे उन्होंने लड़की की कब्र कुशाई की तो हैरान कुन तौर पर लड़की के ताबूत में उस आलिम दीन की मैयत थी जो मक्का में दफन हुआ था। वो लोग बहुत हैरान और परेशान हुए कि ये क्या माजरा है। मक्का में जब ये खबर पहुंची कि उस आलिम दीन की मैयत ईसाइयों के कब्रिस्तान में उस लड़की की कब्र में है तो सबको बहुत हैरानी हुई कि लड़की का यहाँ मुंतकिल होना तो उसके मुसलमान होने और नेक होने की वजह से था, लेकिन आलिम दीन से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया था जिसकी वजह से उन्हें ईसाइयों के कब्रिस्तान में मुंतकिल कर दिया गया। चुनाचे उसकी बीवी से पूछा गया कि तेरे शोहर में ऐसी कौन सी बात थी जो उसके साथ ये मामला पेश आया। उसकी बीवी ने कहा कि मेरा शोहर तो बहुत नेक और नमाजी इंसान था, तहज्जुद गुजार था और कुरान पाक का पढ़ने वाला था। लोगों ने कहा कि सोच कर बताओ, आखिर कोई तो ऐसी बात होगी कि जिसकी वजह से ये इतना सब कुछ हो गया।
بیوی نے غور کر کے کہا کہ اس کی ایک بات مجھے ہمیشہ کھٹکتی تھی کہ جب بھی اس پر غسل جنابت واجب ہوتا تو وہ نہانے سے پہلے کہتا کہ عیسائیوں کے مذہب میں یہ بات بہت اچھی ہے کہ ان پر یہ غسل واجب نہیں ہے، ہمیں سردی میں بھی نہانا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اللہ نے اسے ان کے درمیان ہی پہنچا دیا جن کے طریقے کو وہ پسند کرتا تھا اور اسلامی احکام اسے ٹھیک نہیں لگتے تھے۔ اس واقعے کے حوالہ جات یہ ہیں۔ ضم النسیان صفحہ نمبر 2، کتاب مواضع اشرفیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 322۔ میرے دوستو، ہو سکتا ہے کہ میرے کچھ دوست اس واقعے کی صحت سے اور اس کے دیے گئے حوالہ جات سے اتفاق نہ کریں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے کون انکار کرے گا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی قوم سے محبت کرتا ہے اور اسی کے ساتھ محشور ہوگا۔ حوالہ کتاب سیرت رسول خدا جلد نمبر 1۔ لہٰذا میرے عزیز دوستو، ہمیں چاہیے کہ کچھ بھی بولتے وقت اپنی زبان اور اپنے الفاظ پر مکمل کنٹرول رکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا ایک غیر ذمہ داری سے بولا گیا لفظ بھی ہمیں کہیں سے کہیں پہنچا دے جس کے بارے میں ہمیں وہم و گمان بھی نہ ہو۔ میرے دوستو، تمام ادیان میں صرف دین اسلام کو ہی جامع، کامل اور اکمل ہونے کا شرف حاصل ہے۔ دنیا کے کسی خطے میں رہنے والا کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی زبان کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، اگر وہ اپنی زندگی کے کسی بھی شعبے کے بارے میں رہنمائی لینا چاہتا ہو تو اس کے لیے اسلام میں رہنمائی کا سامان موجود ہے۔ اگر کوئی انسان اسلام میں داخل ہو کر اسلام کی رہنمائی کے مطابق اپنی زندگی کو ترتیب دیتا ہے تو ایسے شخص کو دنیا و آخرت کی کامیابی کا مژدہ سنایا گیا ہے، اور اس کے برعکس کوئی مسلمان اپنی زندگی کے معمولات کے سر انجام دینے میں اسلامی احکامات کی طرف دیکھنے کے بجائے اسلام دشمن لوگوں کی طرف دیکھتا ہے، دیکھ کر ان کے طور طریقوں کو اختیار کرتا ہے۔ یہ طور طریقے شکل و صورت میں ہوں، لباس میں ہوں، کھانے میں ہوں یا سونے میں، معاملات میں ہوں یا معاشرت میں، اخلاق میں ہوں یا کسی بھی طریقے میں ہوں، تو اس امر کو اسلام میں سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ ایسے شخص کی پرزور مذمت کرتے ہوئے اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف فیصلہ سنا دیا ہے کہ جو شخص دنیا میں کسی کی مشابہت اختیار کرے گا، کل قیامت میں اس کا حشر اسی شخص کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے کسی بھی موڑ پر، کسی بھی کام میں، کسی بھی امور میں غیر مسلموں کا طریقہ یا مشابہت اختیار نہ کریں۔ ہماری مسلمانی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت و سیرت سے محبت کرتے ہوئے ان کی مبارک سنتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں اور اس خوفناک دن کی رسوائیوں سے بچ سکیں۔ میرے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔